Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. How are Good you? afternoon, ma'am. I'm fine. How are you today? I'm good. I'm good. I'm okay. Ma'am. Yeah. Okay. For the leader of the class, please lead your friend to pray together. Okay. Yes. Help Yeah. me. Uh, okay, class. Okay, friend. For beginning, for studying, let's pray together. Begin. Bismillahirrahmanirrahim. Finish. Thank you. Okay. Thank you, Kiki. And then right now, I'm going to check your attendance list. Please put your hands up. Raise your hand if I call you. Astri Ekawati, Aulia Rahmanisa, Bagus, Tisna, Joko, Ya, Bu. Kiki, Rismawati, Nurma, Regia, and Ruth, and then the last one is Yosefina. Okay, our last material about intention expression tentang penggunaan would like to dan be going to. Sudah terlihat? Yeah. Iya, ma'am. Yes. Okay, right Sudah, now, ma'am. please. Yeah, look at the picture. What is the picture? Monas. Monas, ma'am. Have you ever seen Monas? Yes, Never, Just like ma'am. picture. The picture. Yeah. Okay, and then what does the Monas look like? Okay, what do you think about the Monas? What does the Monas look like? Very high. Hi. Very high. High. Yeah, because the height of the Monas is about 137 meters. And then what else? Big. Big. Yeah, big. Actually, the weight of the Monas is about 80 hectares keseluruhannya. And then any flames on the top, any flames is made by bronze. Yeah. What color of the flames? Gold. Yellow. Golden. Oh, yeah. That is made by bronze medal. The weight of it is about 14 tons. And then the plates it's about 35 kilograms. It is made by gold. And then what else? Any plate again? On the bottom, yeah? Okay. Yes, ma'am. Okay. Apa itu ya? So after that, what do you think about the material today? Any idea? The material today? Descriptive, ma'am. Descriptive, ma'am. Yes, Descriptive, ma'am. Have you ever learned about descriptive text? Bahasa Indonesianya pernah, ma'am. Pernah. Iya, pernah ya. Di SMP, tepatnya di kelas 7. Oke, right now saya akan membahas tentang descriptive text, menjelaskan tentang descriptive text. What is descriptive text? Please, anyone to help me to read the explanation or definition of descriptive text? Okay, ma'am. Descriptive text is the text that explains about or describe something. Example, describe things, people, historical places, and etc. The social function to describe a particular person, place, or thing. Yes, and then the generic structure-nya ada title. The first one is identification, and then the second one is description. Okay, generic structure of descriptive text, identification. Who want to read?
the identification and descriptive of the generic structure of the descriptive text? Pak Joko, do you want to read it? Ya, Bu. Generic structure of descriptive text. Identification. Identifies phenomenon to be. Identification. Oh, identification. Salah, Identifies Joko itu loh, phenomenon. Yang benar Joko. Aku nggak bisa baca. Joko To guyon. be Terus described. saya Joko Descriptive. Describe parts, qualities, characters. Thank you, ma'am. Yes, jadi identification identifies phenomenon to be described. Jadi ini untuk mengidentifikasi dulu penjelasan secara umum tentang objek yang akan dibuat deskripsinya. Yang kedua, descriptive atau description itu menjelaskan atau menggambarkan tentang secara detail tentang objek yang akan dibuat deskriptifnya, baik itu tentang bagiannya, tentang karakternya, warna, dan lain sebagainya. Kemudian ada language feature of the descriptive text. The first one is specific participants has a certain object is not common and unique. Only one. For example, Bandengan Beach, my house, Borobudur Temple. Kedua, the use of adjective. An adjective to clarify the noun. For example, a beautiful beach, a handsome man, the famous place. Yang ketiga tentang the use of simple present tense. The sentence pattern menggunakan simple present tense, kata kerja bentuk pertama. Lalu yang terakhir tentang action verb. Kata kerja yang digunakan seperti contohnya run, sleep, work, cut, dan lain-lain. Sampai sini, any question? No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang language feature-nya yang tentang simple present tense. Oke. Simple present tense digunakan untuk menyatakan atau membicarakan hal-hal yang sedang terjadi secara berulang-ulang atau membicarakan hal-hal yang fakta sudah menjadi sesuatu yang diketahui umum. Kondisi waktunya fakta permanen seperti contohnya the sun rises from the east. Fakta sekarang I work at home. Nah, tindakan kebiasaan I get up at 5 o'clock. Di sini ada format kalimatnya, ada polanya, ada subjek, verb one, bisa ditambahkan s atau is tergantung kata kerjanya, kemudian objek. Lalu ada bentuk negatifnya, ada subjek, ada do atau does, tergantung subjeknya. Ada not, ada verb 1 dan objek. Lalu yang ketiga ada untuk bentuk interrogatif atau pertanyaan, ada do atau does, subjek, verb one atau objek. Oke, penggunaan kata do dan does. Di sini ada kata do untuk subjek you, orang kedua, lebih dari satu atau hanya satu, ada I, orang pertama, ada we, orang pertama lebih dari satu, dan ada they, orang ketiga lebih dari satu. Lalu ada does. Nah, does ini untuk kata benda ketiga. Kata benda ketiga yang hanya satu atau tunggal ya, ada he, she, it atau nama seseorang. Lalu verbal sentence, kalimat present tense yang menggunakan kata kerja verb. Ada bentuk positifnya, ada Fitra works in office. Negatifnya Fitra does not work in office. Interrogatifnya does Fitra work in office. Lalu yang contoh keduanya, my father sings in the room. Bentuk negatifnya, my father does not sing in the room. Bentuk interrogatifnya, does my father sings in the room. Jadi disesuaikan dengan pola yang tadi di atas ya. Kemudian ada nominal sentence, kalimat present tense yang menggunakan kata to
To be, ada apa saja to be-nya? M is are. Am, is, dan are. Yang pertama bentuk positifnya ada I am smart. Ada yang kedua, I am not smart. Yang ketiga, am I smart? Jadi kata bentuk positif ini setelah subjek lalu to be, kemudian kata sifat. Kemudian Adjective. ya adjective. Kemudian untuk yang negatifnya ada kata I, lalu to be-nya am, lalu kemudian ada kata not ya, ditambahkan kata not karena bentuknya negatif. I'm not smart. Lalu yang ketiganya dari bentuk positif ke bentuk negatif tinggal di balik saja antara to be dan subjek. Am dulu, to be dulu, baru I, kemudian adjektifnya. Nah, di sini untuk orang ketiga tunggalnya menggunakan to be is. Seperti yang tadi do dan does. Kalau misalnya am itu hanya untuk I, is itu untuk kata benda ketiga tunggal, dan are ini untuk yang kata benda lebih dari satu. Di sini ada Albert Einstein is smart. Untuk negatifnya Albert Einstein is not smart. Ada bentuk interrogatifnya is Albert Einstein smart. Oke, sampai sini any question? Ada pertanyaan? No, ma'am. Ya Bu, Udah paham. itu Bu. Kesimpulannya bagaimana Bu supaya nggak semua. panjang, jadi supaya fokus. Iya. Ya, sebenarnya di sini tambahkan simple present karena agar kalian nanti gampang membuat bentuk descriptive text sendiri. Lalu sampai sini any question? Tidak Bu, no. Tidak, Bu. Ada pertanyaan? No, okay. If you question, please look at the LKPD. No, ma'am. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, coba lihat LKPD-nya yang saya sudah kirim Yes, di ma'am. Google Classroom. Ya, di situ saya memberikan pelatihan untuk kalian satu kelompok, untuk berkelompok ya, satu kelompok terdiri dari 4 orang. Dan kemudian kalian harus mengidentifikasi suatu No. descriptive text sesuai dengan fungsinya, social function, generic structure, dan language feature-nya ya. Oke? Now? Oke. Oke, Ma'am. Oke, right now. Yes. Oke, Ma'am. Yes, ma'am. Oke. Kalian sudah melakukan analisa, nanti dipresentasikan. Oke. Oke, ma'am. Oke, after after learn about descriptive text, any question? No, ma'am. So far, so Oke, summary-nya. No. Kita membuat kesimpulan. Yang pertama apa? What is the social function of the text? to describe things, ma'am. Ya, to describe something ya. And then the generic structure. Identification and description, The ma'am. first paragraph is identification, and then the second one is description. Language feature-nya Yes. Simple present, Simple present, ma'am. present. action verb, Menggunakan Oh. adjective. Iya. Fokus on one party One- Ya, one sampai object. Yeah. Okay. Maybe our material for today is enough. Thank you so much for your attention. And then don't forget to look at LKPD because I give your homework on the LKPD on the Google Classroom. I send it on the Google Classroom. Okay? Action. Oke. Oke, ma'am. Okay. Present tense. Okay, maybe. Thank you so much for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi